Hallelujah. Adofonom. Munu ya no ma ade nyina Angelina Bomo Ministry. Metai program by YouTube. Program no botai nyina na se fa Yesu Kristo yi Owurade. Wo kra agem kwa na wabrabo a wobosura. Na ene de nso Owurade wo ne awode ma mene wo. Tie mo mpaye. Ewurade tonfo ne de mene adofo nyina da wase. Se wo de yankwa kyeyen na ene de wa me yaso fi enkete mpaso asomdwem. Na me da wase se wa me yaso a ete wasme ete ase. Nya koma de je wasme yiyi. Me de ho hye wonsa. Se Owurade be kasa fa me mu kire adofo atitiri. Na sasema ebe me no nche obi afa nde se ne ese ne de ye adwuma se ne fata ne so opia o maye nifo me da wase wadom ti amen. Adofo no me ne de Ewurade asema o de maye no etira de ne ye love odo so wo pese wo papa odo mu a odo wo eye ekomia bebre etimi wo ho ma awofo etimi do ne ma wo ma ena eyire husband etimi do ne wife etimi do ne husband obitimi do na busua obitimi do ni kuoma etimi do wo mpani oda wo ano sofo bitimi do na safo mba enye bone kwa so asafo bitimi do won sofo obitimi do ne ohene bitimi do ni kuoma bitimi do won hene na ende de wo ho ne de enye yire do kunu nye kunu do yire enye abusua pani do na busua de mom de wo ho ne se yebehwe bibia free eye 1 John chapter 2 verse number 15 to 17. Let's read it. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who doeth the will of God abides forever. Ni asemi ka che nyina se mamu no wiase ana nieme wo wiase wo se obi do wiase na agya ne do ni no na ade ne wo wiase wo se aniwa kono asetena ho a ni nyina mfire agya no na mu fi wiase wo se ne wiase na kono otwam na mu de oyi onyankopon apede no se nipa ne tena wo da adofo no onyankopon apede ene sei onyankopon apede ne sei me no beji Yesu Kristo adi afa ne se ye wura ne ye kra agyenkwa ye de abrabo na hye ne nsa seja je yen pe na fa wo pe ma yen na yen ye pe di wo adofo no ewu eda ho die enipa nyina bewu na owuprenu no na se ogi be ma Yesu Kristo di a wo mu se ewu no adofo no on se obitimi nya bibi no de ho atoso me fa me ho nya example aye mitiri nwi egu mitiso yi emre bi wi edu na egu me ko ho ti se buroni die na tuntuntuntum fe na me ye miti na me nam wa ho obitimi chimi gina na obusa me se sister mpa cho enwi wodi hye wuti ni din di sei na nye bibia o mpese me kotobi na maka kire ne se enye nwi na umia mitiri nwi na dan kura de lady ba kwa chem se se mi na mitiri nwi ni se nwi mi na mewo se nwi we gu miti so a kaya meye dwe pa adofo no ense si ame no ka se hwede akatua metiko enti se wei ene ma hoho a sa be se kama pem adofo no ede be pa na wo soso do ho atoso a ne wo kan ne se me de me ni asmesi me na se ebo me din a ni pepe me hwe me no adofo no ne wo bia de ho eye bia no eye ne wo de me ka nyina ne se ho so obi onim Kristo sanse be ma Yesu Kristo no ono wo ho ne wo chi na wo da apem na onsesa odofo ede na ade ho atoso obi si o me de madwuma me ya ne se so ka se minkunu ma wo a o ene e ma de keto a so ka se min se ne ma wo a eyi madwuma kuma
ɛne within a twinkle of an eye say obu ani pere na ma ye awie me de nipa nyina nim say me ya ade pa ana kwaji asmesi kuno ana say fa ukatrema efa say asmesi adwuma maningu na say company a ontum adofo no Bible say maye no wiase ana niam e wo wiase ohun say obi menka say edan yesi enye kasa yeto nye ana ajapade obitimi ebinim etimi ajapade menka say nye na tie mi kakra ohun say kasa yi kura adofo toyi obitimi toka ebedi afimfie mienu fie miensa ono ate wo say ka ide afono me se menya anka meto kasa mesi owo ne sikanti na enya homaso ne musisa na wosisa no nti otimi koto no bo almost say so me twa me ho a madwuma kofom mentimi nto na eso kwan bia so kwan bia mefa so hwawre ho sem bidan na obi abetena YouTube wo say baabi a okoko wuraye no omutimi sim kwada wo wadurom e de frasem mena na obi age na odi dware tumi nti na Bible kan wasem no wasi no wiase anane ma wo wiase na wiase na kono etwam adofo no wo maame wo se na wote na ho fe pa wo siesie ho na anama nipa epagi ani hwe wo se ya enehwe meke bia se ebu anum kura tutu enehwe wanim ho se gata bia beda ha mini adofo wo keka akọ na se nipa ebe wiase na so expire wo se bire bi wie dura na owu abefa na ode ne kọ enu ti tutu fom a wonu ananka wotena bro sa so no etutu fom a na wie ye ho ne ne kwhye ede na wiase de ma wo me enhwe asem bi wo osenkafo aye Ecclesiastes etia eye enum yimudu no yimudu Ecclesiastes chapter 5 verse number 10 let's read it. He who loves silver will not be satisfied with silver, nor he who loves abundance with increase. This also is vanity. Was it the opesika no sika me no no was it the opesika no sika eme no obi apebia na make se okoje semina so odi dware okoje bibi odi su nani so okoje bibi odi hye ketere mase obi okrompa o hyehyiw na edade ehye ne kokromoto obi si o me de magie ato me bag mu odofo na kase ye nyina ato na so oti play mu a eho so ye ni junction bi ene ni station bi a ejina na se hyew sesi a obere na wasi wasi obi petika obi pa adedodo emu bia me no wasi bo emu nyina ya huhudie Solomon na kai wasi de mani we hwehwe ye nyina ma fa nkame no na so me Solomon de me ka nyina ne se huhudie mu huhudie ni nyina ya huhudie wasi na sem na wie ye de adofo ya ti nyina ne se sura Awurade wo Nyankopon na de nimra nsem nyina so ye ni nipa nyina se de wasi Solomon pa na wapade anya bie wasi tese ne waka nyina ne se huhudie mu huhudie ne waka nyina se ni nyina ya huhudie adofo no Awurade yi da bie si ho a ode bu minu mienu nyina aten enti de minu wura no ne ye hye de ye koro ne ye na wo ho bia no me ye ware ni me kuna hu me ye be ma me yire anhunu mankra no nti wonim ne amehye nanso da bi ba be men monyamfo be yi niema no nyina pie na hono sachira wadwen nya adwuma eni nti na wo se wotimi ne empirimu akoma eda na ya dombre da na ya nkwaje da me nua dofo Petro kan sem bi kire Petro o kan sem bi kire we say let's read it from 1 Peter chapter 1 verse number 24. 1 Peter chapter 1 verse 24. Because all flesh is grass, all flesh is glass. Was say mayanken kan na kan mu hwade. Was say efiri se honam nyina te se wura. Na nipa nwanyamfo nyina te se wura nhwire. Wura hye na nhwire po. Was say wura hye na nhwire ye de epo. Hwese obi a meka bi a glass e wa hanumi efu obi medoma. Odo a na wokwa ebedu ba awia bre 4 o'clock time no. De odogu ho no. Wo de opamachi som sisi ebehye. Adentia na ho ode asa. Me nua dofo ebedu mre bi no na me no ne aye mre.
Sachira wadwen ye nte adentia ye nyina che na enso so no enna me no waso na yetia ye betie no ma yentie ne ente ne yensache adwen on say ne ye ka nyina no wo kan 1 Corinthians chapter Korinto mu ma edikan no etia ye 1 Corinthians chapter number 1 Corinthians chapter number 7 chapter 7 verse 31. 1 Corinthians chapter 7 verse 31. Let's read this in tree. Was na wana worry di wiase aye said ye woni if we say wiase ni ni su etwem. Adofo no won say wo no wo behu na na maame. Wo na na maame. Se say wo wen. Wo na na mu wo wen. Wo maame obi okra sa be onyini ndu ba bia so ne maame aye de afirem. Adentia saafo nyina twem kɔ. Na so ka se wiase, esi wiase bese so dadaada emma saafo no wawie wadwuma okoda. Enti wonyini se won susu ba mo wu obetimi atoa wo ene ne kinai. Wonyini se ebrebedu na won susu no wawie wadwuma no hakoda. Wo wiase abana wie yi o. Enu nti adofo no momia sesan adwene. Na hwehwe ba ma Yesu Kristo akida kwan. Na edi awi achi no. Yenya dankwa amekra. Wasi yakani ya chireo onipa ba yadi adwensa chira sema bro minue fasemi ya nantio ya kronkron na ya kronkron minue yakani ya chireo onipa adofo nom nyame adwensa chira nam wiem emframam adofo ka nipa titiriwa asofo akese yenketoa ka chira ese yensa cha ya adwen eti wonyini se wasa chira bebo wonyini se wodo hutu Yesu Kristo so ebeboa ade papa ne ade dodo enye bone na emom no so wakoma di akire apo Yesu di a ene na hweyi na ma odue so obi ka due di ene na due ne amane me nua dofo wo tra ho mane on pa beto ebrebe wiedu na wapanta akura kansi so ba wanum gi Yesu untime enu nti ne wase so otene ne mprim wakoma dan ya dombre de ye na me ne watie wase ma ye no wiase anane ma wo wiase adofo nom enu ne binim di akire odi pia wo ho nanso onyam so mpa abudwo wo mu no Bible say yadinya kese ene ne ye na me ne wati ebire be fa Yesu Kristo menu adofo se no wani di wiase ne machi minya we yanka mebu adwo minya we yanka makoma to meyem na wodi akire saa menne nanka ye gidi ni so wajai Kristo akire di wo so nanka akon do so be fa Kristo so fa die wuti Yesu di na ye wonyo menu eda bi batemu eda bi ba na wanhwe ya obi owu ya ye di save and nsika gumoki ehye ne wo se dada why na frato ye wo kan se ehu hia ma mehwe ya wagya egu ho no mo menu adofo eda bi be wiedu na wade pa wanya no ye cheke kire kura na waso nte na wo hu no adenti asanse ewie na ba menu adofo na so Jesus wo mu dia wugya ato ho enye ye ne wokọ akopetena bia pa enu nti na wonu ye ka che se ye nsa kire ya adwen na wie ye bre na du menu adofo ebre mu ye be fa Kristo Yesu se wuni na manya ofere bia wakwaso che wasi aso ada ma asori bi wo ye mumwa wo hwe ekunafo wo hwe nyanka wo hwe adofo wo ma obi akoma to ne yem nanso wuni mu Jesus ene na pagya won sai ebre wuni apagya ne nse na ka bi di magi se ene dei me Angelina megitum se me yedimo ye ni na mentumi nyeme ho timi so se ruade geme na fa me boni nyina ache me na timi ho firi ne antini nyina ho na enne de ruade wagye me ade me boni ache me Angelina me fa Kristo Yesu yime ruade me kra agye nkwa ene ma brabo a me boso wura ruade me de wasod maka agidifo ho me nua dofo de ye no wayi timi no bo mpa ye se ensi wuye na timi gina ma Kristo wote bia mu ye bo mpa ye ruade tumfo me bo mpa ye da wase me de adofo hya wonsa ebrem ye gya ye pama me sero se kura ye utumi mu me ntimi nkwa asori a ode nyame asem ba kire ye yetimi gina dai eni awie ni enyankwa gye me kra wadum ti amen me bo mpa ye se ensi wuye na ye wakoma so ade awunya akwa ni ba gine ruade fa no mo adofo nom bo modia na fa ho odo ho amerade kwa asori wo ye obi a won kwa asori na Yesu timi nka nche o se odo adofo nom se ruade de kyen a eda oho bi no ye besan ahia Angelina Boama ministry ena ne de me no odi nkomo yi menim se entu sintudia
na asɛm bɛyɛ wo nhyira. Awurade nka wo ho. Da foforo ebɛhyia. Bye bye.